کلان بشانت قسم با پاکی رودی روانت قسم هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن چیست استقلال عزت داشتن Наставника Раджавали Байну, моего брата, который всегда нас поддерживает. Чисто истекло и садоштан. Спасибо, таджикские братья, от души сам. Дар замини шухрати озодагон. Дар замини шухрати